no fie na wotimi to no e weti do to fo to ko so tema antoa ekum Chili Jonas se chili kobi se wa wai se wa bagana ha atu na sikumase empo ana to kumase adwani kumase adia antoa ekum o bagana ha se o be se kumase nsuo o to kumase aduane se o be se chele wati po kumase se ya eso na nyawo adwani nyawo yesu a wo busu eni o support no medire da ase ene mani abre papa ene mani abre me pesa mfu bia ege na kosu yi se de mani sia obre ne no wo oni mo baji jemine no media no ko fi wache ensem bi twego social media me se akakitikiti su kono ma a o ya wo Ghana ha sei ye twa wo furuma e wo Ghana wotimi nya konya kotrablo chimemu ense didi Ghana fo panyi fo atam adi se fu sunu no adi se fu na wodi ni sa no ayo so bi suru wana me kote a wo se didi otufo nana me body a wo se bi bo me mu ase nana wo se bi bo mu ase nana nya koda adi e to mi na wo so be didi otufo o ti ko so wo be didi atam e to wo je sa ma panyi mu sei awo busuam etika ho pa na me nyina wo so ba ka me de papa Uchebro china so na wudi panyi fo atamba sa ani se fu so no na was be ko chese yeso wo sa ka che Ghana fo se ana wo wudi Ghana fo se Ghana ye fo e tu ji du kroma wo sa ka wo ji du kroma wo di se fu se Ghana ye fo na o mo sire no e tu nwana o mo sire tu na wo chona ku ta fo na sa dia video ka o bi chona o mo sire papa me tu wo yo sa na ye no many abio se chiri kobi se wa wai wasa bi kuta sira bruko tua ene no bobia me ti bode kasa ade o sibi yebida esuna me je ana no sa na o to be no to for to ko so nana masa bo mu biem etu ne panyi bi se obusu ma etu mpa na wo se Africa se Ghana ya fuom ayi fa fa ko ti horom Africa na ko ya o ko Ghana fo ni die fufu ni ko to me ni no mana odi ye no e wo ni die na timu ko dira so ye adwuma o di bo we Ghana fo atam anya me ya kitikiti sei sab man na wo di dira tam to fo ko so wo dira tam no anya ya me sam so no na me gachiro me gachiro se wo ba Ghana ha atu na sikumase empo ana to kumase adwani kumase adia antoa ekum se wo bagana ha anasa wo panyin wo fie asa bi se be pede se ono tu 40 pen eye pe anasa otufo echa ni mpo na wo timi aka abo na kwasia afa se chaman zaman wo fie na wo timi tu no ewe ti otufo to ko so tema Chili Jonas otu nai ani si Ghana kumasi krodua mu ase ya antoa onkum na me ka se botro si ene tie die ye te Ghana ye ni die kro no ye te Ghana ye ni die kro no se wo be Ghana se wo be se kumase nsuo wo to kumase aduane se wo be se chele wati po kumase se ya eso na nyawo antoa arase ni ma ni na enyawo ye nya tele sikroman tayo ye nya pre papa abocho na hotelo anyo bi na usu no hono afesto me ka kire wo Chili Jonas se wa hwani se wutu na afrablo timan abadu Ghana ankrampo enkra airport wutu na siwo ensu onua emoti ensu mo choche onyina enyawo ejedi nyawo yesu a ubusu eni support no me dire da ase aye tori bi na mi pewo me pewo se me toro mi o mi sika bidi mi o me ka mi o mi fie mi o bi pop bidi mi so enwumre nya sketch me ho e ko tara bi timani anya wo to de kan to na opani na mi pewo mi na ni mu kitikiti se na emu opani na wo ha opani na bidi de temo no e na mi ja o me no to ko so tem o to ko so et se wo bagana na sama tua ana wo o se tua sama tua wani na bako Chili Jonas sa wunnim na so se kese mani piema
wudi no ade tire ho and two na tika na ada na so two na ti atantiman Chidi Jonas utika na sinye chire na wudi sinye chi ana na wudi na ba ka se ti otumfo come respect yeah president na do da kwa kufodo omunyo bi pelifo omunya nkura se ka papa na so busefu bi pono a e ka ba wode e dey se murusu no ana auto na wudi ko fo a so bi pede se ono otumfo ti pen eye pe na wantimi aka abo na kwasia afa se chaman sama no ofie na wotimi tu no e be di otumfo ti ko so tema antoa ekum Chidi Jonas se chiri kobi se wa wai se wa baga na ha atu na si kumase empo ana to kumase adwani kumase adia antoa ekum o baga na se o be se kumase nsuo o to kumase aduane se o be se chele wati po kumase se a enso na nyawo adwani nyawo yesu a wo bu hye support no medire da ase ene mani abre papa ene mani abriye me pesa mfu bia ege na kosu send the many sia brine no wo ni mo baji jemine no media no go fi wache ensem bi twego social media me sia kitikiti su kono ma a o ya wo Ghana ha sei ye twa wo furuma e wo Ghana wotimi nya konya kotrablo chimemu ense didi Ghana fo panyifo atam adi se fu suru no adi se fu na wodi ni sa no ayo so bi suru wana me koti a wo se didi otumfo nana me body a wo se me bo me mu ase nana wo se me bo mu ase nana nya koda edi etumi na wo so be di otumfo o ti kokoso wo be ti latam etu to wo se ma panyi mu sei awo bo suam etika wo mpa na me nya wo so ma ka me de papa wo ti bro chi na so na wo di panyi fo atamba sa ani se fu so no na was be koti say yeso wo say catch Ghana for say and how would Ghana for say Ghana ye phone e tu ji do kroma wo say catch wo ji do kroma wo di say full say Ghana ye phone na o mo sire no e tu nwana o mo sire tu na wo tell na phone say the video call o bi tell no o mo sire papa me ti wo yo say na ye no me ni abio say chiri ko bi say wa wai wo say bi kuta sire bi ko tua e no bold ya me ti bode kasa adi o sibi yebida esuna me je ani no esa na o tibe no tu fo tu ko so nana mesa bo mu biem etu ne panyimi se obusu ma etu mpa na wo se Afrika se Ghana ya fuom ayi fa fa ko ti horom Afrika na ko ya o ko Ghana fo ni bie fufu ni ko to me ni no ma na odi ye no e wo ni bie na tibi ko do so ya adwuma o di bo we Ghana fo atama anya me ya kitikiti say some man now what did that mo tun fo to ko so o di that no ayi ya me sam so no na me katro me katro se wo ba Ghana ha atu na si kumase empo ana to kumase adwani kumase adi a antoa ekum se wo ba Ghana ha anasa wo panyin wo fie asa bi se bi pede se ono tu 40 pen ayepe anasa otumfo acha ni mpo na wotimi aka abo na kwasia afa se chaman sama ni wo fie na wotimi tu no awe ti otumfo to ko so tema Chidi Jonas otu man ani si Ghana kumasi krodua mu ase ya antoa onkum na me ka se mo kire si ene tie ni ye te Ghana ye ni die kro no ye te Ghana ye ni die kro no se wo be Ghana ha se wo be se kumasi nsuo wo to kumasi aduane se wo be se chale wati po kumasi se ya eso na nyawo antoa arase ni nyama ni na enyawo ye nyam tele sikroman tayo ye nyam pre papa abocho na hotelo anyo bi na usu no hono afes to make akire Chidi Jonas se wa hwan se wudu na afrablo timan abadu Ghana ankrampo enkra airport wudu na siwo ensu onua enwoti ensusu mo choche onyina enyawo ejedi nyawo yesu a ubusu eni support no medire da ase aye tori bi mi pewo
me petre se me toro me o me sika bidi me o me ka me o me fie me o bi papa bidi me so anwumre nya sika hye me ho e de kotra be timani anya wo to de kan to na opani na me pe o me na de muru kitikiti se na emu opani na o ha opani na bidi de temo no e na me ja o me to ko so tem o to ko so et se o bagana na semana tua ana o se tua na semana tua wani ne bako Chiri Jonas sa wunnim na so sa kasa tema ni piema ha sasa funa wuti no ada tira ho ai tuna tika na ada na so tuna ti atantiman Chiri Jonas utika na sinye chira na wudie sinye chi era na wudie na ba kasa ti otumfo come respect yeah president na do ko kufodo omunyo bi pelifo omunya nkura se ka bo pa na so busefu bi pono a e ka ba wode e dey se munu so no ana o to na odi ko fo a so bi pede se ono tu 40 pen eye pe na what bi ka abo na kwasia afa se chaman sama no ofie na o tu bi tu no e be di tu 40 ko so tema antoa ekun Chiri Jonas se chiri ko bi se wa wai se wa bagana ha atu na si kumase ampo ana to kumase adwani kumase adia antoa ekun o bagana ha se o be se kumase nsuo o to kumase aduane se o be se chele wati po kumase se a eso na nyawo adwani nyawo yesu a wo bu se nyawo support no me dire da ase ene mani abre papa ene mani abriye me pesa mfu bia ege na ekosu sere de mani esi abrine no wo oni mo baji jemine no media no go fi wache ense bi twego social media me se akitikiti su kono ma a o ya wo Ghana ha sei ye twa wo furuma e wo Ghana wotimi nya konya kotrablo chimemu ense didi Ghana fo panyifo atam adi se fu su no adi se fu na wodi ni sa no ayo so bi su wana me kote a wo se didi otufo nana me body a wo se bi po me mu ase nana wo se bi po mu ase nana nya koda edi etumi na wo so be di otufo oti kokoso wo be titiratam etutu wo je sama mal panyimu bi sei awo busuam etika wo mpa na me nya wo so makaba me de papa wo je bro chi na so na wo di panyifo atamba sa ani se fusu no na was be ko say yeso wo sa ka cha Ghana for say and how wo di Ghana for say Ghana ye fom etutu du kroma wo sa ka wo ti du kroma wo di say furu say Ghana ye fom na o mo sire no etu nwana o mo sire tu na wo twa na kuta fo na say dia video call o bi twa no o mo sire papa na ti wo yo say na ye no many abio sa chiri ko bi sa wa wai o sa bi kuta sire ko tua ene no powdua me ti bode kasa adi o se bi bida esuna me je ani no sa na o ti be no tu fo tu ko so nana me sa bo mu biem etu ne panyimi se obusu ma etu wo mpa na wo se Africa na se Ghana ya fuom ayi fa na fa ko ti horom Africa na ko ya o wo ko Ghana fo ni bie fufu ni ko to me ni no ma na odi ye no e wo ni bie na ti ko do so ye adwuma o di bo ni Ghana fo atama anya me ya kiti say sab man na what did that mo tun fo ko so o di that mo no ayi ya me sam so no na me klatro me klatro se wa bagana ha atu na si kumase ampo ana to kumase adwani kumase adia antoa ekun se wa bagana ha anasa wo panyin wo fie asa bi pede se ono tu 40 pen eye pe anasa otufo acha ni mpo na wotimi aka abo na kwasia afa se chaman sama ni wo fie na wotimi tu no ebe ti otufo to ko so tema Chiri Jonas otu nai ani si Ghana kumasi krodua mu ase ya antoa onkum na me class mo tro si ene tie ni ye te Ghana ye ni die kro no ye te Ghana ye ni die kro no se wo be Ghana se wo be se kumasi nsuo wo to kumasi aduane
wo be se chale wati book ma se ya eso na nyawo anto ara se nyama nyina enyawo ya nyam tele sikroman tayo ya nyam pre papa aboche wona hotelo anyo bi na usu no hono afaso me ka kire wo Chili Jonathan se wa hwan se wutu na afra blotiman abadu Ghana ankrampo enkra airport wutu na so ensu enua enwoti ensu mo chose onyina enyawo ejedi nyawo yesu a ubusu ni support no me dire da ase aye tori bi me pewo me pewo se me toro me o me sika bidi me o me ka me o me fie me o bi papa bidi me so enumre ye sketch me ho e de kotra be timani anya wutu de kan to na opani na me pewo me na muru kitikiti se na emu opani na wo ha opani no bidi de temo no e na mi ja uwe no to ko so tem o to ko so et se wo bagana na sema tua ana wo o se tua sema tua wani na bako Chili Jonas sa wunnim na so se kese tema ni piema ha sasa funa wuti no ada tira ho en tuna tika na ada na so tuna ti atantiman Chili Jonas utika na sinyeti na wudie sinyeti ana na wudie na ba kase totumfo come respect yeah president na do kwa kufodo omunyo ble pelifo omunya nkura se ka papa na so obuso fibu pono a e ka ba wode e dey se muru so no ana auto na wudi ko fo so bi pede se ono tumfo ti pai eye pe na wotimi aka abo na kwasia afa se chaman sama no ofie na wotimi tu no e be ti tumfo ti ko so tema antoa ekun Chili Jonas se chiri kobi se wa wai se wa bagana ha atu na si kumase empo ana to kumase adwani kumase adia antoa ekun o bagana ha se o be se kumase nsuo o to kumase aduane se o be se chele wati po kumase se ya eso na nyawo adwani nyawo yesu a ubusu eni o support no me dire da ase ene mani abre papa ene mani abriye me pesa mfu bia ege na ekosu sere mani esi abrine no wo ni mo baje jemine no media no kofi wache ense bi twebo social media me se akakitikiti su kono ma a o ya wo Ghana ha sei ye twa wo furuma e wo Ghana wotimi nya konya ko trablo chimemu ense didi Ghana fo panyifo atam adi se fu suru no adi se fu na wodi ni sa no ayo so bi suru wana me kote a wo se didi otufo nana me body a wo se me bo me mu ase nana wo se me bo mu ase nana nya koda edi etumi na wo so be didi otufo oti kokoso wo be didi latam etu to wo je sama mal panyimu bi sei awo busuam etika wo mpa na me nyina wo so makaba me de papa uche bro china so na wo didi panyimu atamba sa ani se fusuru no na was be ko say yeso wo saka cha Ghana for say and how would Ghana for say Ghana ye fom etu uche du kroma wo saka uche du kroma wo dis say furu say Ghana ye fom na o mo sire no etu nwana o mo sire tu na wo tona ku tafona say dia video call o bi tona o mo sire papa me ti wo yo say na ye no me ni abio say chiri ko bi so wa wai o say bi kuta sire ko tua ene no podua me ti bode kasa ade no so bi da esuna me je ana no esa na o to be no to for to ko so nana masa bo mu biem etu ne panyimi se obusu ma etu wo mpa na wo se Africa na se Ghana ya fuom ayi fa na fa ko ti hono Africa na ko ya o ko Ghana fo ni die fufu ni ko to me ni no na odi ye no e wo ni die na timu ko do so ye adwuma o di bo me Ghana fo atam anya me ya kitikiti sei sab man na what did that mo tun fo ko so o di that no ayi ya me sam so no na me kachiro me kachiro se wa bagana ha atu na si kumase empo ana to kumase adwani kumase adia antoa ekun se wa bagana ha anasa wo panyin wo fie asa bi se be pede se ono tu 40 pai aye pe anasa otufo acha ni mpo
ka bo na kwasia afa se chaman zaman wo fie na wotimi tu no e be di otumfo to ko so tema Chidi Jonas otu nai ani si Ghana Kumasi krodua mu ase ya Antoa onkum na me class mo tiro si ene tie ni ye te Ghana ye ni die kro no ye te Ghana ye ni die kro no sa wo be Ghana ha se wo be se Kumasi nsuo wo to Kumasi aduane sa wo be se tele wati po Kumasi ese ya eso na nyawo Antoa arase ni nyama ni na enyawo ye nyam tele sikroman tayo ye nyam pre papa abocho na hotelo anyo bi na usum na hono afasto me ka kire wo Chidi Jonas se ho ahwan se wutu na afira bro Chiriman abadu Ghana ankrampo enkra airport wutu na si wo ensu enua enwoti ensu sumo choche onyina enyawo ejeni nyawo yesu a ubusu eni support no me dire da ase aye tori bi me pewo me potre me toro me o misika bidi me o meka me o me fie me o bi pop bidi me so enwumre nye sketch me ho e de kotra be chimani anya wo tro de kan na to na opani na me pewo me na muru kitikiti se na emu opani na wo ha opani no bidi de temo no e na mi ja uwe no to ko so tem o to ko so et se wo bagana na sema tu a ana wo o se tu na sema tu a wo ni na bako Chidi Jonas sa wunnim na so se kese tema ni piema ha sasa funa wuti no ada tira ho an tuna tiga na ada na so tuna ti atantiman Chidi Jonas utiga na sinye chira na wudie sinye chi era na wudie na ba kase ti otumfo come respect yeah president na do kwa kufodo omunyo bia pelifo omunya nkura se ka bo pa na so obusefu bu pono a e ka ba wode e dey se muru suru no ana oto na wudi kofo a so bi pede se ono otumfo ti pai eye pe na wotimi aka abo na kwasia afa se chaman zaman wo fie na wotimi tu no e be di otumfo to ko so tema Antoa ekum Chidi Jonas se Chidi Kobia se wa wai se wa bagana ha atu na si Kumasi empo ana to Kumasi adwani Kumasi adia Antoa ekum o bagana ha se o be se Kumasi nsuo o to Kumasi aduane se o be se chele wati po Kumasi ese ya eso na nyawo adwani nyawo yesu a ubusu eni support no me dire da ase ene mani abre papa ene mani abriye me pesa mfu bia ede na ekosu yi se de mani esi abre no wo ni mo baje jemina no me dia no kofi wache ensem bi twego social media me se akakitikiti su kono ma a o ya wo Ghana ha sei ye twa wo furuma e wo Ghana wotimi nya konya ko trablo chimemu ense didi Ghana fo panyifo atam adi se fu suru no adi se fu na wodi ni sa no ayo so bi suru wana me koti a wo se didi otumfo nana me body a wo se bi po me mu ase nana wo se bi po mu ase nana nya koda adi e tumi na wo so be didi otumfo o ti kokoso wo be didi natam e tu wo je sama mal panyimu bi sei awo busuam etika wo mpa na me nyina wo so makaba me de papa uche blochi na so na wudi panyifu atamba sa ani se fusuru no na was be koti say yeso wo sa ka cha Ghana for say ana wo wudi Ghana for say Ghana ye fom e tu uji du kroma wo sa ka uji du kroma wo di say furu say Ghana ye fom na o mo sire no e tu nwana o mo sire tu na wo tona kutafo na say dia video call o bi tona o mo sire papa me tu wo yo say na ye no many of you say Chidi Kobia se wa wai what's the bikuta sira bru kotua ene no powdua me tipo de kasa ade o se bi bida esuna me je ana no esa na o to be no to for to ko so nana mesa bo mu biem etu ne panyi bi se obusu ma etu won pa na wo se Afrika se Ghana ya fuom ayi ma na fra ko ti hono Afrika na ko ya o ko Ghana fo ni bie fufu ni
Koto me no mana odi ye no. E woni bia na timi ko dira so ye adwuma. Odi bo me Ghana fo atam anya me yakiti sei. Sab man na wodi dira tam otum fo tikokoso. Odi dira tam no. Anya nya me sam so no. Na me katro. Me katro. Se wo ba Ghana ha atu na sikumase. Empo ana to kumase adwani kumase. Adia Antoa Ekum. Ha? Se wo ba Ghana ha anasa wo panyin wo fie. Asa bi se be pere se ono tu 40 pen. Aye pe anasa otufo acha ni mpo. Na wo timi aka abo na kwasea. Afa se chaman saman wo fie. Na wo timi tu no awe ti otufo to ko so tema. Chiri Jonas. Otu nai. Ani si Ghana kumasi krodwe mu ase ya. Antoa Onkum. Na me ka se mo kire o. Si ye netie ni ye te Ghana ye ni je kro no. Ye te Ghana ye ni je kro no. Se wo be Ghana se. Wo be se kumasi nsuo. Wo to kumasi aduane. Se wo be se chane wati po kumasi ese ya. Eso na nyawo. Antoa ayese ni nyama ni na enyawo. Ye nyam tade sikroman tayo. Ye nyam pre papa. Aboche wona hotelo, anyo bla usu no hano. Afa so me ka kire wo. Chiri Jonas se ho ahwan. Se wudu na afra bro timan. Abadu Ghana ankrampo. Enkra airport, wudu na si wo. Ensu enua. Emoti ensu sumo twase onyina. Enyawo. Ejeni nyawo yesu a, ubusu enyo support no. Me dire da ase. Anya tori bi me pewo. Me pewo se me toro. Me o misika bidi. Me o meka me o me fie me o bi papa bidi. Me so enyu mle sketch me ho. E de kotra be chimani. Anya wo tro de kan to na opani na me pewo. Me na mru kitikiti se. Na emu opani na wo. Ha, opani na bidi de temo no. E na me ja. Uwe no to ko so tem. O to ko so. Et se wo bagana na sama batua. Ana wo o se tuna sama batua. Wani na bako. Chiri Jonas. Sa wunnim na so se kese te mani piema. Ha. Sasa funa wudi no. Ade tira ho. Ai tuna tika na ada. Na so tuna ti atantiman. Chiri Jonas. Utika na sinyechi na wudie. Sinyechi na wudie. Na ba kase ti otumfo. Come respect. Yeah, president. Na do kwa kufodo. Omunyo bia pelifo. Omunya nkura. Se ka bo pa na so obusefu bu pono a e ka ba wode. E dey se muru suru no. Ana oto na wudi krofo. Ah so bi pere se ono otumfo ti pen. Aye pe. Na wotimi aka abo na kwasea. Afa se chaman saman wo fie. Na wotimi tu no. E wudi otumfo ti ko so tema. Antoa Ekum. Chiri Jonas. Se chiri kubia se wa wai. Se wa bagana ha. Atu na sikumase. Empo ana to kumase adwani kumase. Adia Antoa Ekum. Oba Ghana ha se. Oba se kumase nsuo. Oto kumase aduane. Se wo be se chane wati po kumase ese ya. Eso na nyawo. Adwani nyawo yesu a. Ubusu enyo support no. Me dire da ase. Ene mani abre papa. Ene mani abre. Me pesa mfu bia. Ege na ekosu yi. Se de mani esi abre no. Wo ni mo baji jemina no. Me dia no kofi wache. Ensem bi twego social media me se akakiti su kono ma. Ah o ya wo Ghana ha sei. Ye twa wo furuma e wo Ghana. Wotimi nya konya ko trablo chimemu. Ense di Ghana fo panyifo atam. Adi se fu suru no. Adi se fu na wodi ni sa no. Ayo so bi suru wana. Me kwoti a. Wo se di otufo. Nana, me body a wo se bi bo me mu ase. Nana, wo se bi bo mu ase. Nana nya koda. Edi etumi na wo so be di otufo. Oti kokoso, wo be di latam. Etu to wo se ma panyimu bi sei. Awo busuam. Etika wo mpa na. Me na wo so makaba me de papa. Uche brochi na so na wudi panyifu atamba sa. Ani se fusuru no. Na was be ko say yeso. Wo se ka che Ghana for say. Ana wo wudi Ghana for say. Ghana ye fom. Etu uju du kroma wo se ka ku. Uju du kroma. Wo di say furu say Ghana ye fom na mo sire no. Etu nwana.
almost everything. Now we turn up to phone aside the video car. We turn up almost papa. Me do we outside now here. Many of you. Say you come here some way. What's the look at the blue to ya? I don't know proud ya. Me do what you get. I didn't see me that. As soon as me jet. I don't know sir. Now to be looking for to go so nana masa bo mobiem. Etu ne panyimi se obusu ma. Etu won pa na. Wo se Africa se Ghana ya fuom. Ayi fa na fa ko lo ti hono. Africa na ko ya o. Wo ko Ghana fo ni die fufu ni ko to me ni no na odi ye no. E wo ni die na ti ko do so ye adwuma. O di bo ni Ghana fo atam anya me ya kiti sei. Sab man na wo di na tam to fo ti ko so. Wo di na tam no. Ayi ya me sam so no. Na me katro me katro se wo bagana ha atu na ti Kumasi ampo ana to Kumasi adwani Kumasi adia antoa ekum ha se wo bagana ha anasa wo panyin wo fie asa be se be pere se ono to 40 pen ayepe anasa otufo acha ni mpo na wo timi aka abo na kwasea afa se chaman zaman wo fie na wo timi tuwa no I think you do for to go so tema. Chidi Jonas. What do you mean? I see Ghana Kumasi Krodwe mu ase ya. Antoa Onkun. Na me class about tro. Si ene tie ni ye te Ghana ye ni die kro no. Ye te Ghana ye ni die kro no. Sa wo be Ghana say Ugasa Kumasi nsuo. Uto Kumasi aduane. Sa ugasa Chanawati po Kumasi ese ya. Ezo na nyawo. Anto ayase nyama nyina enyawo. Yanya tade tsikro man tayo. Yanya pre papa. Abocho na hotelo. Anyo bla usu no hano. Afa so meka kirawo. Chidi Jonas asa wa hwani. Sa wutu na afra bloti man. Abadu Ghana ankrampo. Enkra airport utu nesi wo ensu onua emoti ensu sumo choche onyina enyawo ejeni nyawo yesu a ubusu enyo support no medre da ase anya tori bi mi pewo me potre se me toro mi o mitika bidi mi o meka mo mi fie mo bi pop bidi mi so enyu mrenye sketch me ho e de kotra be timani anya wo to de kan to na opani na mi pewo mi na de muru kitikiti se na emu opani na wo ha opani no bidi temo no ana mi ja uwe no to ko so tem o to ko so et se wo bagana na sama tua ana wo o se tua na sama tua wani ne bako Chidi Jonas sa wunnim na so se kese tema ni piema ha sasa funa wuti no ada tira ho ai tuna tika na ada na so tuna ti atantiman Chidi Jonas utika na sinyechi na wudie sinyechi ana na wudie na ba kase ti otumfo come respect yeah president na do kwa kufodo omunyo ble pelifo omunya nkura se ka bo pa na so busefu bu pono e ka ba wode e dey se muru suru no ana oto na wudi kofo so bi pere se ono 240 pen ayepe na watimi aka abo na kwasea afa se chaman zaman wo fie na wotimi tuwa no e wudi 240 ko so tema antoa ekum Chidi Jonas se chiri kubia se wawai se wa bagana ha atu nesi Kumasi ampo ana to Kumasi adwani Kumasi adia antoa ekum o bagana ha se ugasa Kumasi nsuo uto Kumasi aduane se ugasa Chanawati po Kumasi ese ya eso na nyawo adwani nyawo yesu a ubusu enyo support no medre da ase ene mani abre papa ene mani abriye me pesa mfu bia ege na ekosu yi se de mani esi abrine no wo ni mo baji jemine no me dia no kofi wache ensem bi twego social media me se akwa kitikiti su kono ma a o ya wo Ghana ha sei ye twa wo furuma e wo Ghana wotimi nya kwa konya ko trablo chimemu ense di Ghana fo panyi fo atam edi se fu suru no edi se fu na wodi ni sa no ayo so bi suru wana me kwoti a wo se di otufo nana me body a wo se me bo me mo ase
nana o se bom ase nana nyankoda edi etumi na wo so be di otufo oti kokoso wo be titiratam etu so wo just ma panyimu bi sei awo busuam etika wo mpa na mmemi na wo so makaba me de papa uche brochi na so na wo di panyifo atamba sa ani se fusu no na was be ko say yes wo say ka che Ghana for say and how wo di Ghana for say Ghana ya fom etu uji no kroma wo say ka uji no kroma wo di say furu say Ghana ya fom na mo sire no etu nwana omo sire tu na wo twa na kutafo na say dia video ka obi twa no omo sire papa me do we o say na we no many abio say chiri ko bi say wa wai o say mi kuta sire bru ko tua ene no powdua me ti bode kasa ade no so bi da esuna me je ana no sa na o to be no to for to ko so nana masa bo mu biem etu ne panyi bi se obusu ma etu won pa na wo se Afrika se Ghana ya fuom ayi fa fa ko ti horom Afrika na ko ya o ko Ghana fo ni die fufu ni ko to me ni no na odi ye no e woni die na ti ko do so ya adwuma odi bo we Ghana fo atam anya me ya kiti sei sab mai na wodi dira tam to fo ti ko so odi dira tam no ayi ya me sam so no na me klatro me klatro se wo ba Ghana ha atu na ti Kumasi ampo ana to Kumasi adwani Kumasi adia antoa ekum se wo ba Ghana ha anasa wo panyin wo fie asa bi se be pere se ono to 40 pai ayepe anasa otufo acha ni mpo na wotimi aka abo na kwasea afa se chaman saman wo fie na wotimi tu no aweti otufo to ko so tema Chiri Jonas otu nai ani si Ghana Kumasi krodua mu ase ya antoa onkun na me ka se mo tiro si ene tie ni ye te Ghana ye ni die kro no ye te Ghana ye ni die kro no se wo be Ghana se wo be se Kumasi nsuo wo to Kumasi aduane se wo be se chane wo ti po Kumasi se ya eso na nyawo anto ara se nyama nyina enyawo ye nyam tade sikroman tayo ye nyam pre papa abocho na hotelo anyo bla usu no hano afa so me ka kire Chiri Jonas se ho ahwani se wo tu na afra blochi man abadu Ghana ankrampo enkra airport wo tu na si wo ensu enua emoti ensu sumo choche onyina enyawo ejeni nyawo yesu a ubusu enyo support no me dire da ase aye tori bi mi pewo me potro se me toro mi o mi sika bidi mi o me ka mo mi fie mo bi pop bidi mi so enyu mrenye sika me ho e de kotra be timani anya wo to de kan to na opani na mi pewo mi na de muru kitikiti se na emu opani na wo ha opani na be de temo no e na mi ja wo na to ko so tem o to ko so et se wo bagana na semana tua ana wo o se tua na semana tua wo ni na bako Chiri Jonas sa wunnim na so se kese tema ni piema ha sa funa wudi no ada tira ho ai tuna tika na ada na so tuna ti atantiman Chiri Jonas utika na sinyechi na wudi sinyechi ana na wudi na ba kase ti otumfo come respect yeah president na do kwa kufodo omunyo bia pelifo omunya nkura se ka ko pa na so busefu bu pono e ka ba wode e di se muru sunu no ana o to na odi kofo so bi pere se ono tu 40 pai ayepe na wotimi aka abo na kwasea afa se chaman saman wo fie na wotimi tu no e di tu 40 ko so tema antoa ekum Chiri Jonas se chiri ko bi se wa wai se wa bagana ha atu na si Kumasi ampo ana to Kumasi adwani Kumasi adia antoa ekum o bagana ha se o be se Kumasi nsuo o to Kumasi aduane se o be se chane wati po Kumasi se ya eso na nyawo adwani nyawo yesu a ubusu enyo support no me dire da ase ene mani abre ene
and the many are brie. The person Fumbia. Again, I go see. Send the many see Brino. What you about Gemino? Media look if you watch it. And send me to social media, myself to get to Conoma. Oh, ya Wagana has say. You chow from my Wagana. What's mean your Coconia Cotabuchi mem? I said you got a 4 penny for them. And yes, I'm full no. And yes, I'm full of wooden sano. I also miss Ruana. Me Cotia, who said you were 2-4? Nana, me body, I was simply put me moissy. Nana, I was simply moissy. Nana Yakoda. And you told me now was also many 2-4 or take a course who made it them. And to the summer, my penny will say, I will see him at the own partner. Maybe you also want to come to papa. Whichever chain also now would depend for a tabasa. I need some food. Now, what's me going to say? What's I catch a Ghana for say? And how would you get a phone for say? Ghana your phone. And to you do Kroma, what's I get? Would you do Kroma? Who does a full second your phone now? Most zero. And two one. Almost 2. Now we turn up the phone aside the video car. We will turn up almost 3 papa. My 2 wheels at now. Many of you. Such a good as a way. What's the good as a blue? I don't know, poor dear. Me, people, I didn't see me as soon as me, jet. I don't know, sir. Now to be looking for 2 go. Ah, Nana, Masapa Mubium. And 2 the Payama, and 2 partner. Who's a African as a Ghana your phone? I even have a call to him. African and a coil. Who could Ghana for him give food? Contaminating no man out dear. I wouldn't get a to go down to Yajuma. Oh, the woman got a photo. I am a yaki say. Some mine now. What did you at the motor for Costo? Who did that? I didn't know something. Now, make catch so what Bagana? I do Nancy Kumasi. I'm poor. I don't took Kumasi. I can look Kumasi. I did Antoine Elkun. Ah, so what Bagana? And answer who open it fear. I saw some parents or no 240 pay. I pay and answer or 24. I tell him, no one to be a cow, poor Nacosia. I first such a man, someone who fear. Now to be 2 I will give you 240 go so tema. Children's what do you mean? I see Ghana, Kumasi Crodium was here. Antoine Onkun. Now, class about you. See, let's say, yeah, yet a Ghana, Yanni Giacono. Yet a Ghana, Yanni a Giacono. So, Ghana has said, Ubasa Kumasi Su, Utu Kumasi Biane. So, Ubasa Chanawati book must say, Eso now, and to Alison women in now. Yanni tell it Sicroman tail. Yanni Papa. Abochona hotel, I don't know no. Offers to make catch you. She joined us as a one. So what do you know for man? I will do Ghana and Crampo and Cran Airport. What do you know? And so and what's a so small church on ya? And now, and you know, who was in your support? Medredase. I yet told me to go. Me put a 7 metro, no Mississippi. Me o me ka mo me fie mo bi papa bi di me so anwumre nya sketch me ho e de kotra be timani anya wo to de kan to na opani na me mi pa o me na de muru kitikiti say na emo opani na o ha opani na be de temo no e na mi ja o we no to ko so tem o to ko so e say wo bagana na semana to a ana wo o se tira semana to a wani ne bako Chiri Jonas sa wunnim na so se kese mani piema ha sasa funa wudi no ada tira ho and tuna tigana ada na so tuna ti atantiman Chiri Jonas utigana sinye chiri na wudi sinye chi ana na wudi na ba kase ti otumfo come respect yeah president na do kwa kufodo
omu yɛ panifo omu nya nkura se ka bo pa na se obu sefu bu pono a ka ba wode edi se muru sunu no ana o to na odi ko fo a so bi se bi pere se ono tu 40 pen aye pe na wantimi aka abo na kwasia afa se chaman sama no ofie na wotimi tu no e ti tu 40 ko so tema antoa akum chiri jonas se chiri ko bi se wa wai se wa baga na ha atu na si kumase ampo ana to kumase adwani kumase ade a antoa akum o baga na ha se o be se kumase nsuo o to kumase aduane se o be se chele wati po kumase se a eso na nyawo adwani nyawo yesu a wo bu se ni o support no me dire da ase ene mani abre papa ene mani abre me pesa fun bia ege na ekosu yi se ne mani esi abre ne no wo oni mo baji jemine no me dia no ko fi wache ensem bi twego social media me se ka kitikiti su kono ma a o ya wo Ghana ha sei ye twa wo furuma e wo Ghana wotimi nya ko nya ko trablo chimemu ense didi Ghana fo panyi fo atam adi se fu sunu no adi se fu na wodi ni sa no ayo so bi sunu wana me koti a wo se didi otufo nana me body a wo se bi bo me mu ase nana wo se bi bo mu ase nana nya koda adi e to mi na wo so be didi otufo oti kokoso wo be didi latam e to wo je sa ma panyi mu sei awo bo suam etika wo mpa na me me wo so ma ka me de papa uche brochi na so na wudi panyi fo atamba sa ani se fu so no na was be ko ti say yes wo sa ka cha Ghana fo say ana wo wudi Ghana fo say Ghana ye fo e tu ji no kroma wo sa ka wo ji no kroma wo di say fu say Ghana ye fo na mo sire no e tu nwana o mo sire tu na wo cho na kutafo na say dia video call o bi cho no o mo sire papa me tu wo yo say na ye no many abio se chiri ko bi se wa wai o se bi kuta se bru ko tua ene no po dua me ti bo de kasa ade o se bi da esuna me je ana no esa na o to be no to fo to ko so nana masa bo mu biem etu ne panyi bi se obusu ma etu won pa na o se Afrika se Ghana ya fuom ayi ba fa ko lo ti horom Afrika na ko ya o ko Ghana fo ni die fufu ni ko to me ni no mo na odi ye no e wo ni die na ti ko do so ye adwuma o di bo ni Ghana fo atama anya me ya kiti sei se man na wo ti di na tamo to fo ti ko so o di na tamo no ani ye me sam so no na me ka tiro me ka tiro se wo ba Ghana ha atu na si kumase ampo ana to kumase adwani kumase adi a antoa akum se wo bagana ha anasa wo panyi no fie a so bi pere se ono to 40 pen aye pe anasa otufo acha ni mpo na wo timi aka abo na kwasia afa se chaman sama no fie na wo timi tuwa no awe ti otufo to ko so tema chiri jonas otu man ali si Ghana kumasi krodua mu ase ya antoa onkum na me ka se bo kire si ye ne tie ni ye te Ghana ye ni je kro no ye te Ghana ye ni aje kro no se wo be Ghana se wo be se kumase nsuo wo to kumase aduane se wo be se chele wati po kumase se ya eso na nyawo anto ayese ni nyama ni na enyawo ye nyam tele sikroman tayo ye nyam pre papa abocho na hotelo anyo bi na usu no hono afasto me ka kire wo chiri jona ta se wa hwani se wudu na afrablo timan abadu Ghana ankrampo enkra airport wudu na si wo ensu enua emoti ensu sumo chosi onyina enyawo ejeni nyawo yesu a ubusu eni support no me dire da ase aye tori bi mi pewo me pewo se me toro mi o mi sika bidi mi o me ka mi o mi fie mi o bi papa bidi mi so enyu mre yes kesha me ho e de kotra be timani anya wo tro de kan kan to na opani na mi pewo me mani muru kitikiti se na emu opani na wo ha opani na bidi de temo no e na mi ja o we no to ko so tem o to ko so
say what bagana na sama tua ana o se tua na sama tua wani na bako Chiri Jonas sa wunnim na so se kese tema ni piema ha sasa funa wuti no ada tira ho an tuna tika na ada na so tuna ti attachment Chiri Jonas utika na sinyechi na wudie sinyechi ana na wudie na ba kase ki otumfo come respect yeah president na do kwa kufodo omunyo bia pedifo omunya nkura se ka bo pa na so bu sefu bu pono e ka ba ode e dey se muru no ana oto na wudi ko fo so bi pede se ono otumfo ti pen aye pe na watimi aka abo na kwasia afa se chaman zaman wo fie na otimi tu no e ti otumfo ti ko so tema antoa ekum Chiri Jonas se chiri kobi se wa wai se wa bagana ha atu nesi kumase empo ana to kumase adwani kumase adia antoa ekum o bagana ha se o bese kumase nsuo o to kumase aduane se o bese chele wati po kumase se ya eso na nyawo adwani nyawo yesu a ubusu ni o support no me gire da ase ene mani abre papa ene mani abre me pesa mfu bia ege na ekosu yi send the media bring no wo ni mo baji jemina no media no go fi wache en se bi twego social media me se akwa kitikiti su kono ma o ya wo Ghana ha sei ye twa wo furuma e wo Ghana wotimi nya kwa konya kwatara chimemu en se di Ghana fo panyi fo atam ani se fu su no e di se fu na wo di sa no ayo so bi su wana me kote a wo se di otumfo nana me body a wo se me bo me mu ase nana wo se bo mu ase nana nya koda edi etumi na wo so be di otumfo o ti kokozo wo be ti tratam etu to wo se ma panyi mu sei awo busuam etika wo mpa na me me wo so ba ka me de papa wo ti bro chi na so na wo di panyi fo atamba sa ani se fu so no na was be ko ti say yes wo se ka che Ghana for say ana wo di Ghana for say Ghana ya fom etu ji du kroma wo se ka wo ji du kroma wo di say fu se Ghana ya fom na mo sire no etu nwana o mo sire tu na wo to na kuta fo na say dia video ka o bi twa no o mo sire papa ma di wo yo say na ye no me ni abiyo sa chiri ko bi sa wa wai o se bi kuta sire bi ko tua ene no podua me ti bode kasa ade o se bi da esuna me je ana no sa na o to be no to fo to ko so nana masa bo mu biem etu ne panyi bi se obusu ma etu won pa na wo se Afrika se Ghana ya fuom ayi bala fa ko ti horom o Afrika na ko ya o ko Ghana fo ni die fufu ni ko to me ni no na odi ye no e woni die na ti ko do so ye adwuma o di bo we Ghana fo atama anya me ya kiti say sab man na what did that mo tun fo ti ko so o di na tam no ayi ye me sam so no na me katro se wo bagana ha atu nesi kumase empo ana to kumase adwani kumase adia antoa ekum se wo bagana ha anasa wo panyin wo fie asa bi se be pede se ono otumfo ti pen eye pe anasa otumfo acha ni mpo na wo timi aka abo na kwasia afa se chaman zaman wo fie na wo timi tu no ebe ti otumfo ti ko so tema Chiri Jonas otu nai ani si Ghana kumasi krodua mu ase ya antoa onkum na me ka se mo kire si ye ne tie ni ye te Ghana ye ni je kro no ye te Ghana ye ni je kro no sa wo be Ghana se wo be se kumasi nsuo wo to kumasi aduane se wo be se tele wati book ma sese ya eso na nyawo anto ayese ni nyama nyina enyawo ya nya tele sikroman tayo ya nya pre papa abocho na hotelo anyo bi na usu no hono afaso me ka kire wo Chiri Jonas se wa hwani se wo tu na afra bro chiriman
Saba do Ghana and Crampo and Cra Airport. What do you know? And so, and what's a so small church on now? And now, and you know, you saw who was in your support. Medredase. I yet told me to go. Me put to some metoro. Me o misika bidi. Me o meka mo me fie mo bi papa bidi. Me so enum le sketch me ho. E de kotra be timani. Anya wo to de kan to na opani na me pa o. Me na mu kitikiti say. Na emu opani na o. Ha opani na be de temo no. Ana mi ja. Wo na to ko so tem. O to ko so. Et say wo bagana na sama to a. Ana wo o se to na sama to a. Wo ni na bako. Chiri Jonas. Sa wunnim na so se kese mani piema. Ha. Sasa funa wuti no. Ada tira ho. An tuna tika na ada. Na so tuna ti atantiman. Chiri Jonas. Utika na sinyechi na wudie. Sinyechi na wudie. Na ba kase ti otumfo. Come respite. Yeah, president. Na do kwa kufodo. Omunyo bia pelifo. Omunya nkura. Se ka bo pa na so bu sefu bu pono a e ka ba wode. E di se muru suru no. Ana o to na odi kofo. Ah so bi pede se onu tu 40 pen. Aye pe. Na wantimi aka abo na kwasia. Afa se chaman zaman wo fie. Na wotimi tu no. E ti tu 40 ko so tema. Antoa ekum. Chiri Jonas. Se chiri ko bi se wa wai. Se wa baga na ha. Atu na si kumase. Empo. Ana to kumase. Adwani kumase. Adi a. Antoa ekum. O baga na se. O be se kumase nsuo. O to kumase aduane. Se o be se chele wati po kumase se a. Eso na nyawo. Adwani nyawo yesu a. Wo bu se ni o support no. Medre da ase. Ene mani abre papa. Ene mani abre. Me pesa mfu bia. Ege na ekosu yi. Se de mani esi abre ne no. Wo oni mo baji jemine no. Media no go fi wache. Ensem bi twego social media me se akwa kitikiti esuko no ma. A o ya wo Ghana ha sei. Ye twa wo furuma e wo Ghana. Wotimi nya kwa konya kwatra bro chimemu. Ense didi Ghana fo panyi fo atam. Adi se fu suru no. Adi se fu na wodi ni sa no. Ayo so bi suru wana. Me kote a. Wo se didi otufo. Nana, me body a wo se bi bo me mu ase. Nana, wo se bi bo mu ase. Nana nya koda. Adi e tumi na wo so be didi otufo. Oti kokoso, wo be didi atam. E tu wo je sa ma panyi mu sei. Awo busuam, etika wo mpa na. Me me na wo so makaba be de papa. Uche brochi na so na wudi panyi fo atamba sa. Ani se fu so no. Na was be ko say yeso. Wo sa ka che Ghana for say. Ana wo wudi Ghana for say. Ghana ye fom. E tu ji do kroma wo say ka wo ji do kroma. Wo di say fu say Ghana ye fom na mo sire no. E tu nwana. O mo sire tu. Na wo twa na kutafo na say dia video ka. O bi twa no. O mo sire papa. Me di wo yo say na ye no. Many of you say to the Kobias away. What's the good as a Brucosia? And I'm not proud ya. Me, people, I didn't see me as soon as me jet. I don't know, sir. Now to be looking for to go. Ah, Nana, Masaba Mubium. And to the Payimisa of Busama, and to one partner. Who's a Frigana Sagana your phone? I even have a call to him. What's Frigana Koyo? O ko Ghana for them dia fufu ne ko to me no mana odi no e woni dia na timu ko do so ya adwuma o di bo we Ghana for tam anya me ya kitikiti sei sab man na what did that mo to for ko so o di na tam no anya ya me sam so no na me catch ro se wo ba Ghana ha atu na si kumase ampo ana to kumase adwani kumase adia antoa ekum. So what Pagana ha? And answer who penny won't fear. I saw some peddlers or no 240 pay. I pay and answer or 2 for a child pot. No one to be a car, poor Nacosia. I first such a man, someone who will fear. Now to be 2 alone. I will give you 2 for 2 goes on Tama. Chiri Jonas. What do you mean? I see Ghana, Kumasi Crodium was here. Antoa Onkun.
na me class mo kyerɛ si ye ne tie ne ye te Ghana ye ne die kro no ho ye te Ghana ye ni die kro no ho sa wo be Ghana se wo be se Kumasi nsuo wo to Kumasi aduane sa wo be se tele what book Kumasi se ya you know and to I say you know ya nya tele sikro man tayo ya nya pre papa aboche wona hotel ayo bi na usu no hono afesto me ka kire wo Chili Jonathan se wa hwan se wutu na afra batiman abadu Ghana ankrampo enkra airport wutu na so ensu onua enwote ensu ma choso onya enyawo und einfach ejeni nyawo yesu a ubusu enyo support no medine da ase anya tori bi ami pewo me potre me toro mi o mi sika bidi mi o me ka mi o mi fie mi o bi papa bidi mi so enyu mle yeska me ho e de kotra be timani anya wo to de kan to da opani na mi pewo mi na ni muru kitikiti se na emu opani na wo ha opani na be de temo no e na mi ja wo le to ko so tem o to ko so et se wo bagana na sama tua ana wo o se tira sama tua wo ni na bako Chili Jonas sa wunnim na so se kese tema ni biema ha sa funa wudi no ada tira ho ai tuna tika na ada na so tuna ti atantiman Chili Jonas utika na sinye chi na wudie na ba kase ti otumfo come respect yeah president na do kwa kufodo omunyo bi pelifo omunya nkura se ka papa na so buso fu bu no e ka ba ode e di se muru no ana o to na odi ko fo a so bi pede se ono otumfo ti pai aye pe na wantimi aka abo na kwasia afa se chaman zaman wo fie na otimi ti wono e ti otumfo ti ko so tema antoa ekum Chili Jonas se chiri ko bi se wa wai se wa bagana ha atu na si Kumasi empo ana to Kumasi adwani Kumasi adi a antoa ekum o bagana ha se o be se Kumasi nsuo o to Kumasi aduane se o be se chele what book Kumasi se ya eso na nyawo adwani nyawo yesu a wo bu se ni support no me dire da ase ene mani abre papa ene mani abre me pesa fun bia ege na ekosu yi se de mani esi abre no wo ni mo baji jemine no media no ko fi wache ensem bi twego social media me se ka kitikiti su kono ma a o ya wo Ghana ha sei ye twa wo furuma e wo Ghana wotimi nya ko nya ko trablo chimemu ense di Ghana fo panyi fo atam adi se fu su no adi se fu na wodi ni sa no ayo so bi su wana me kote a wo se di otumfo nana me body a wo se me bo me mu ase nana wo se bo mu ase nana nya koda edi etumi na wo so be di otumfo o ti kokoso wo be di latam etu to wo se ma panyi bu sei awo bu suam etika wo mpa na me me na wo so ma ka me de papa wo ti be chi na so na wo di panyi fo atamba sa ani se fu so no na was be ko ti se yeso wo se ka che Ghana for say ana wo di Ghana for say Ghana ye fom etu ji du kroma wo se ka wo ji du kroma wo di se fu se Ghana ye fom na mo sire no etu nwana o mo sire tu na wo twa na kuta fo na say dia video ka o bi twa no o mo sire papa me di wo yo say na ye no me ni abio se chiri ko bi se wa wai o se bi kuta sire bi ko tua ene ma bowia me ti bode kasa adi o se bi da esuna me je ana no esa na o to be no to fo to ko so nana masa bo mu biem etu ne panyi bi se obusu ma etu mpa na wo se Afrika se Ghana ya fuom ayi fa fa ko ti horom Afrika na ko ya o ko Ghana fo ni bie fufu ni ko to me ni no mo na odi ye no e wo ni bie na ti ko do so ye adwuma o di bo we Ghana fo atama anya me ya kiti sei se man na wo di na tamo to fo to ko so o di na tamo no ayi ye me sam so no na me ka tiro se wo bagana ha atu na si
kumase dia antoa ekum se wo bagana ha anasa wo panyin wo fie asa bi se be pede se ono tu 40 pen eye pe anasa otufo acha ni mpo na wo timi aka abo na akosia afa se chaman zaman wo fie na wo timi tu no ebe ti otufo tu ko so tema Jonas otu man ani si Ghana kumasi krodua mu ase ya antoa onkum na me ka se mo kire si ye ne tie ni ye te Ghana ye ni je kro no ye te Ghana ye ni aje kro no sa wo be Ghana ase wo be se kumasi nsuo wo to kumasi aduane sa wo be se chale wo ti po kumasi ase ya eso na nyawo antoa arase ni nyama nyina enyawo ye nyam tele sikroman tayo ye nyam pre papa abocho na hotelo anyo bi na usu no hono afesto me ka kire wo kiri Jonathan se wa hwani se wudu na afrablo timan abadu Ghana ankrampo enkra airport wudu na si wo ensu enua emoti ensu mo chosi onyina enyawo ejeni nyawo yesu a ubusu enyo support no me dire da ase anya tori bi mi pewo me potre se me toro mi o mi sika bidi mi o me ka mo mi fie mo bi pop bidi mi so enumre ye sika se me ho e de kotra be timani anya wo to de kan kan to na opani na mi pewo me na mu kitikiti se na emo opani na wo ha opani na bi de temo no e na mi ja o me no to ko so tem o to ko so it's like wo bagana na sama tua ana wo o se tua na sama tua wani na bako Chiri Jonas sa wunnim na so se kese tema ni piema ha sa funa wuti no ada tira ho an tuna tika na ada na so tuna ti atantiman Chiri Jonas utika na sinyechi na wudie sinyechi na wudie na ba kase ti otumfo come respect yeah president na do kwa kufodo omunyo bia pelifo omunya nkura se ka papa na se obuso fu pono a e ka ba ode e dey se murusu no ana o to na odi ko fo a so bi se bi pede se ono tu 40 pen aye pe na what mi aka abo na kwasia afa se chaman zaman wo fie na o tu tu no e ti tu 40 ko so tema antoa ekum Chiri Jonas se chiri ko bi se wa wai se wa bagana ha atu na si kumase ampo ana to kumase adwani kumase dia antoa ekum o bagana ha se o be se kumase nsuo o to kumase aduane se o be se chele what po kumase se ya eso na nyawo adwani nyawo yesu a wo bu se ni support no me dire da ase ene mani abre papa ene mani abre me pesa mfu bia ege na ekosu yi se de mani esi abre ne no wo oni mo baji jemine no media no ko fi wache ensem bi twego social media me se akwa kitikiti su kono ma a o ya wo Ghana ha sei ye twa wo furuma e wo Ghana wotimi nya kwa konya kwatara chimemu ense didi Ghana fo panyi fo atam ani se fu sunu no edi se fu na wodi ni sa no ayo so bi sunu wana me kote a wo se didi otufo nana me body a wo se me bo me mu ase nana wo se bo mu ase nana nya koda edi etumi na wo so be didi otufo oti kokoso wo be didi atam etu to wo se ma panyi mu sei awo busuam etika wo mpana me me na wo so ba ka me de papa uche brochi na so na wudi panyi fo atamba sa ani se fu so no na was be ko ti say yes wo se ka che Ghana for say ana wo wudi Ghana for say Ghana ya fom etu uche du kroma wo se ka uche du kroma wo di say fu se Ghana ya fom na mo sire no etu nwana o mo sire tu na wo che na kuta fo na say dia video ka o bi che no o mo sire papa me ti wo yo say na ye no many abrio se chiri ko bi se wa wai o se bi kuta sire bi ko tua ene ma po dua me ti bo de kasa ade o se bi da esuna me je ana no sa
Now to be looking for to ah, Nana, Masaba Mubium. And to the Payimisa of Busama, and to one partner. Who's a Frigana Sagana, your phone? I even have a call to Toronto. Who Frigana Koyo? Who could I get a phone give food? Contaminated no man dear, and wouldn't get a to go down to Yajuma. Who did we get a photo? I am a yakiti say. Some man now, what did you at the Motum for Costo? Who did that? I didn't mess up so. Na me katro me katro se wo bagana ha atu nesi kumase ampo ana to kumase adwani kumase adia antoa ekun ha se wo bagana ha anasa wo panyin wo fie asa bi se be pede se ono to 40 pai aye pe anasa otufo acha ni mpo na wo timi aka abo na kwasia afa se chaman wo fie na wo timi tuwa no everything you do for to go so tema. Children's. What do you mean? I see Ghana Kumasi Krodwe mu ase ya. Antwa onkum. Na me ka se mo kire o. Si ye ne tie ye ye te Ghana ye ne die kro no. Ye te Ghana ye ni die kro no. Sa wo be Ghana say Ubesa Kumasi nsuo uto Kumasi aduane se ubesa chelewati po Kumasi ese ya eso na nyawo anto arase nyama nyina enyawo yanya tele tsikroman ntayo yanya pre papa abocho na hotelo anyo bi na usu no hono afaso meka kirewo Chili Jonathan se ho ahwani se wudu na afira bro chiman abadu Ghana ankrampo Enkra airport utu nesi wo ensu enua enwoti ensu sumo chosi onyina enyawo ejeni nyawo yesu a ubusu eni support no medire da ase aye tori bi mi pewo me potro se me toro mi o mi sika bidi mi o me ka mi o mi fie mi o bi pop bidi mi so enumre nya sketch me ho e ko tra be timani anya wo to de kan kan to na opani na mi pewo me na ni muru kitikiti se na emu opani na wo ha opani no bi de temo no ana mi ja o me to ko so tem o to ko so et se wo bagana na sema tua ana o se tua na sema tua wani ne bako Chili Jonas sa wunnim na so se kese tema ni piema ha sa funa wuti no ada tira ho and tuna tika na ada na so tuna ti atantiment Chili Jonas utika na sinye chira na wudie sinye chi ana na wudie na ba kase ti otumfo come respect yeah president na do kwa kufodo omunyo bia pedifo omunya nkura se ka papa na so obuso fu pono a e ka ba wode e dey se murusu no ana auto na odi ko fo a so bi pede se ono otumfo ti pai aye pe na watimi aka abo na kwasia afa se chaman zaman wo fie na otimi tuwa no e ti otumfo ti ko so tema antoa ekun Chili Jonas se chiri ko bi se wa wai se wa bagana ha atu nesi kumase ampo ana to kumase adwani kumase adia antoa ekun Obagana ha se ubesa kumase nsuo uto kumase aduane se ubese chele wati po kumase ese ya eso na nyawo adwani nyawo yesu a ubusu eni support no medire da ase ene mani abre papa ene mani abre me pesa mfu bia ege na ekosu yi se de mani esi abre ne no wo oni mo baji jemine no media no ko fi wache ensem bi twego social media me se akakiti su kono ma a o ya wo Ghana ha sei ye twa wo furuma e wo Ghana wotimi nya konya kotrablo chimemu ense didi Ghana fo panyi fo atam ani se fu sunu no edi se fu na wodi ni sa no ayo so du sunu wana me kote a wo se didi otufo nana me bodi a wo se me bo me mu ase nana wo se bo mu ase nana nya koda edi etumi na wo so be didi otufo oti kokoso wo be didi atam etu to wo se ma panyi mu sei awo busuam etika wo mpana me nyina wo so makaba me de papa uche brochi na so na wo didi panyi fo atam ba sa
any is for no. Now what's been what you say? Yes, who say catch a Ghana for say, and how would you get for say Ghana your phone? And 2 you do Kroma, who say who would you do Kroma? Who this is a full second your phone now? Almost zero. And 2 1. Almost 2. Now who turn up the phone outside the video car? We turn up almost 7 papa. Man, 2 years at now. Many of you said you could be a way. What's the good as a blue? I don't know, proud ya. Me, people like that. I didn't see me as soon as me, major. I don't know, sir. Now to be looking for to go so. Nana, Masaba Mubium. And 2 years of Busama, and 2 pana. Who's a free gun as a gun at your phone? I even have a couple of children. What's the gun and a coil? What could I get for him? Give food. Contaminating no man out dear, and wouldn't get a to go down to Yajuma. Who did the gun for them? I am a yakity say. Some mine now. What did you let them do for Tokoso? Who did that? I didn't know. Now they catch you.